Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamat kelak. Qala al-qail idil fatah hasba tiko dihirufi wa kullu lam yang tafi lam yartafi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang tokoh-tokoh tasawuf Nusantara. Di sini yang saya akan presentasikan ada 3. Pertama, Wali Songo. Yang kedua, Ahmad Khotib Sambas. Yang ketiga, Hamzah Fansuri. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, Wali Songo. Wali Songo itu ada 9. Wali berarti waliullah, Songo berarti 9. Yang pertama, Sunan Gresik. Sunan Gresik nama asli beliau adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau lahir di Champa, Kamboja, berdakwah di Jawa tahun 801 Hijriah. Metode berdakwah beliau melalui pendekatan dan perdagangan. Beliau meninggal di tahun 1419 Masehi di kota Gresik. Selanjutnya, Sunan Ampel. Nama asli beliau Raden Rahmat. Metode berdakwah beliau yaitu moh limo. Moh limo berarti moh main, moh minum, moh maling, moh madat, moh madon. Beliau wafat di kota Surabaya. Makam beliau di kota Surabaya. Selanjutnya ada wali ketiga, yaitu Sunan Bonang. Nama asli beliau Raden Maulana Makhdum Ibrahim. Beliau lahir pada tahun 1965 Masehi. Metode dakwah beliau dengan kesenian gamelan. Salah satu lagu ciptaan beliau yang terkenal hingga saat ini yaitu Tombo Ati. Makam beliau ada 3 versi, Tuban, Rembang, dan Bawean. Kalau menurut yang saat ini itu mayoritas berpendapat yaitu adalah di Tuban. Pendapat yang paling kuat di Tuban. Selanjutnya yang keempat yaitu Sunan Derajat. Nama asli beliau Syarifuddin Raden Qasim. Beliau berdomisili dakwah di Lamongan. Metode dakwah beliau menggunakan ajaran luhur dan tradisi lokal tanpa paksaan. Makam beliau ada di Lamongan, Jawa Timur. Selanjutnya kita membahas yang wali yang kelima atau sunan yang kelima, Sunan Kudus. Nama asli beliau adalah Ja'far Shodiq. Beliau lahir di Palestina 9 September 1400 Masehi. Metode berdakwah beliau mengapresiasi budaya kearifan lokal masyarakat. Makam beliau ada di Kudus. Selanjutnya Sunan Giri. Nama asli beliau Joko Samudro. Metode beliau lagu dan permainan untuk mendekatkan Islam pada anak-anak. Beliau meninggal pada tahun 1506 Masehi. Makam beliau di kota Gresik. Selanjutnya Sunan Kalijaga. Nama asli beliau Raden Said. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi. Metode beliau kesenian dan kebudayaan. Yang lagu yang kita kenal hingga saat ini Lir Ilir dan Gundul Pacul. Yang kedelapan Sunan Muria. Nama asli beliau Raden Umar Said. Metode beliau berdakwah kesenian dan kebudayaan. Ya ini sama antara Sunan Kalijaga dan Sunan Muria, karena Sunan Muria itu adalah anak dari Sunan Kalijaga. Beliau mengajarkan kepada masyarakat bercocok tanam, melaut, dan berdagang. Budaya beliau yang beliau bawa gamelan dan wayang. Adat kenduri. Makam beliau ada di Kudus.
Selanjutnya yang ke-9 adalah Sunan Gunung Jati. Nama asli beliau Raden Syarif Hidayatullah. Beliau lahir pada tahun 1448 Masehi. Metode berdakwah beliau menggunakan metode Timur Tengah, mendekati masyarakat dengan lugas. Domisili beliau di Cirebon. Beliau wafat pada tahun 1569 Masehi, 19 September, pada usia sekitar 121 tahun. Makam beliau ada di Desa Astana, Cirebon. Jadi telah kita bahas tadi 9 wali. Itu wali-wali tersebut tadi, beliau adalah utusan-utusan Allah. Beliau adalah orang yang berperan penting dalam menyebarnya aliran Islam, khususnya di Pulau Jawa. Pembahasan selanjutnya yaitu kita masuk ke Ahmad Khotib Syambas. Syekh Ahmad Khotib Syambas. Beliau lahir pada tahun 1803 di Kabupaten Sambas. Beliau wafat pada tahun 1875 di Makkah, Arab Saudi. Jadi sejarah beliau orang adalah pendiri Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, atau beliau yang menggabungkan antara dua thariqat besar ini, yaitu Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Selanjutnya Hamzah Fansuri. Hamzah Al-Fansuri, beliau berasal dari Barus. Beliau wafat pada tahun 1590 di Mekah, Arab Saudi. Beliau kita kenal atau sejarah beliau yaitu Bapak Bahasa dan Sastra Melayu. Tidak heran kalau kita mengenal beliau dengan sebutan begitu, karena untuk beliau itu menguasai bahasa Melayu, Jawa, Siam, Hindi, Arab, dan Persia. Masih banyak lagi keistimewaan dari Hamzah Al-Fansuri ini. Salah satunya yaitu beliau menguatkan dalam karyanya itu ada Thariqat Qadiriyah dan lain sebagainya. Mungkin pada kesempatan kali ini hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah, karena saya manusia, tempatnya salah dan lupa, mahalul khoto' wan nisyan. Mungkin cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.